Cześć. Di video kali ini, kita akan membahas tentang cara menyatakan jam di dalam bahasa Polandia. Jam atau pukul di dalam bahasa Polandia disebut godzina. Godzina. Saat kita menanyakan jam berapa sekarang, bahasa Polandianya adalah która godzina. Która godzina. Która godzina. Kemudian kita jawab, semisal jam 6, szósta, szósta, jadi bukan sześć. Kalau 6 kan bahasa Polandianya sześć. Kalau jam 6, szósta, jadi beda. Untuk jam, punya bilangannya sendiri. Jam 7, siódma, siódma. Jam 8, ósma, ósma. Jam 9, dziewiąta, dziewiąta. Jam 10, dziesiąta, dziesiąta. Jam 11, jedenasta, jedenasta. Jam 12, dwunasta, dwunasta. Kemudian jam 1 siang atau jam 13.00 ada dua cara. Yang pertama, pierwsza. Pierwsza artinya jam 1, atau juga bisa pakai trzynasta. Trzynasta artinya jam 13. Bisa juga ditambah dengan keterangan waktu. Misalnya, pierwsza po południu. Pierwsza po południu artinya jam 1 siang. Lalu jam 2 siang atau jam 14.00, druga. Druga artinya jam 2. Atau czternasta. Czternasta artinya jam 14. Lalu jam 3 siang atau jam 15.00, trzecia, trzecia, atau piętnasta, piętnasta. Kemudian jam 4 sore atau jam 16.00, czwarta, czwarta, atau szesnasta, szesnasta. Jam 5 sore atau jam 17.00, piąta, piąta, atau siedemnasta, siedemnasta. Jam 6 sore atau jam 6 malam atau jam 18.00, szósta, szósta, atau osiemnasta, osiemnasta. Jam 7 malam atau jam 19.00, siódma, siódma, atau dziewiętnasta, dziewiętnasta. Jam 8 malam atau jam 20.00, ósma, ósma, atau dwudziesta, dwudziesta. Jam 9 malam atau jam 21.00, dziewiąta, dziewiąta, atau dwudziesta pierwsza, dwudziesta pierwsza. Jam 10 malam atau jam 22.00, dziesiąta, dziesiąta, atau dwudziesta druga, dwudziesta druga. Jam 11 malam atau jam 23.00, jedenasta, jedenasta, atau dwudziesta trzecia, dwudziesta trzecia. Lalu jam 12 malam atau tengah malam atau jam 24.00, dwunasta,
dwunasta atau dwudziesta czwarta, dwudziesta czwarta, atau juga bisa północ. Północ artinya tengah malam. Jadi pół artinya setengah, noc malam, północ tengah malam. Lalu bagaimana kalau ada tambahan menitnya? Berikut contohnya, misal jam 8, ósma. Kalau jam 8 lebih 5 menit, jadi 5 po 8. 5 po 8. Jadi artinya 5 menit setelah jam 8. Jadi po artinya itu setelah. Jadi pakainya 8. Setelah po berubah jadi 8, bukan ósma. 5 po 8. Lalu jam 8 lebih 10 menit, 10 po 8. 10 po 8. Jadi 10 artinya 10. Po 8 setelah jam 8. Jadi jam 8 lebih 10 menit. Lalu jam 8 lebih 15 menit, 15 po 8. 15 po 8. Atau juga bisa pakai kwadrans po 8. Kwadrans po 8. Kwadrans artinya 15 menit atau 1/4 jam. Lalu jam 8 lebih 20 menit, 20 po 8. 20 po 8. Jam 8 lebih 25 menit, 25 po 8. 25 po 8. Jam 8.30, ini agak beda susunannya. Wpół do 9. Wpół do 9. Kalau diartikan jam 9 kurang 30 menit. Jadi susunannya memakai jam di atasnya. Jam 9 kurang 30 menit. Lalu jam 8 lebih 35 menit. Za 25 dziewiąta. Za 25 dziewiąta. Kalau diartikan, jam 9 kurang 25 menit. Lalu jam 8 lebih 40 menit. Za 29. Za 29. Jam 9 kurang 20 menit. Lalu jam 8 lebih 45 menit. Za 15 dziewiąta. Za 15 dziewiąta. Atau za kwadrans 9. Za kwadrans 9. Kalau diartikan jam 9 kurang 1/4 jam atau jam 9 kurang 15 menit. Jam 8 lebih 50 menit. Za 10 dziewiąta. Za 10 dziewiąta. Kalau diartikan jam 9 kurang 10 menit. Lalu jam 8 lebih 55 menit. Za 5 dziewiąta. Za 5 dziewiąta. Kalau diartikan jam 9 kurang 5 menit. Jam 9 dziewiąta. Dziewiąta. Lalu kalau kita mau bertanya pada pukul berapa atau pada jam berapa, misalnya filmnya dimulai jam berapa, nanti kita ketemu jam berapa, atau meetingnya dimulai jam berapa, kita bisa pakai o której, atau bentuk panjangnya o której godzinie, o której godzinie. Lalu semisal jawabnya
pada pukul 8. O 8. O 8. Jadi ditambah kata o di depannya. Misalnya contoh kalimat, O 8 za naše film. O 8 za naše film. Filmnya dimulai pada pukul 8. O 8 pada pukul 8. Za naše mulai film.